театри драмаи мусиқӣ ба номи туҳфа фозиловаи шаҳри Конибодом пешниҳод мекунад. Аудио спектакл. дуруд сомиёни азиз, пешниҳоди шумо аудио спектакл қисми дуюм моҷаро дар чойхона аз рӯи пьесаи моҷаро дар подаҷои Нурулло Абдуллоев, ҳазли ғамангез ки соли 2004 навишта шудааст дар иҷрои ҳунармандони театри давлатии драмаи мусиқӣ ба номи туҳфа фозиловаи шаҳри Конибодом. қисми дуюм. эй ту ва ту зуд миёнбандатонро кушода дастҳои ин се касро бандед. мустаҳкамтар. ман бад худам тафтиш мекунам. агар сус бахта бошед каллатонро калли гӯсфанд бар ин мегирам. дар давоми ҳамдигарбандӣ барандаи радио бо овози сохтаву беранге қироат мекунад. шарораи ин бадбахтӣ пош шурда тамоми вилоятҳоро фаро гирифт ва боди самуми ҳамдигар нофаҳмӣ рӯз то рӯз ин оташро метезонд. акнун ту дастин ду нафарро банд канӣ ана ҳамин тавр. ношинос аз зери пояш бандгиро мебардорад. ту дастони ӯро банд бо миёнбанди худат. ҳама шинед бо ресмонат пойҳои ҳамашонро банд. андозҳои беохир ва ғасби молу маноли мардум дасту пои косибон ва деҳқононро баста буданд. акнун худат ба назди ман биё. дастонатро пеш кун. ношинос пойҳои бангиро ҳам ба ресмони умумӣ баст. ба назди дигарон рафта чин. ношинос гиреҳи дасту пои ҳамаро тафтиш кард. ана ҳамин тавр. хуб ин говҳои мехшуда аз кист? ин молҳоро ман бурда ба арвоҳи падари шумо бепадарҳо худоӣ мекунам. то омадани ман агар ягон таътон аз ҷоятон ҷунбед дигар аз зану фарзанд аҳли оила хешу таборатон умед накунед. каси ягон нияти бад доштаро ман худам гов бар ин кушта бадпӯст мекунам. аз берун муддати шиҳаи асп ба оси гову гӯсфанд ба гӯш мерасад. ниҳоят оромӣ барқарор гашта хомӯшии гароне ба миён меояд. умуман аз рӯи гуфтаи ибни хурдодбеҳ абдуллоҳи тоҳирӣ ба ғайр аз пули зиёд 13 аспи тозӣ, 2000 гӯсфанд, 4000 буз ва гови зиёди супорӣ. намод ки ақлан даҳан кушоеме саросима ҳамаро баст. чӣ хел намод ки даҳан кушоем? ои банги девона вой очаҷон мурда мегуфта дод зад ку. ихе қаҳрамония ки дида брат? банги ҳамин ресмони сабилмондаи дарозро маҳз ҳамин рӯз овардани ту шарт буд. эй ҳама гапзана ту хаб кун ҳофиз. ҷамъа биёр. агар ҳамон модаговат новасти маро намебурд ҳоло бо ин ресмон ҳамонро буз бар ин намебастам. молҳоямонро ин мардаки ношинос бурд. маҳалларо сел мебарад. ӯ мардум биёед ягон фикр кунем, ихел нашинем. муллобну ба умеди ин фикро нашав. аз зану кӯдаку хонаи дарат мемонӣ. вай дев буд бало буд чӣ гуфт худат шуниди ку братан? ман 10 бор гуфтам ки ана ҳамин ҷои мо бастагӣ штагӣ пештар мазор буд. қиблагоҳ ҳам мегуфтанд ки ҷои шаҳиди аллоҳст. биёед як дам ҷоғамонро мегириму як оят барои рӯҳу арвоҳашон мехонем. қурбонат шавам макаронҷон. ҳамин ту набошӣ моро шаб дар саҳро гург мехӯрад. раҳма сар кун макаронҷон, сар кун. аъузу биллаҳи минаш шайтонир раҷим. бисмиллаҳир роҳманир подшо якдам ист. майлаш хуб фикр кардем ки оята хонди. дастҳоятон бастагӣ бо қабри падаратомӣ мекунӣ. рост дасту пои ҳамамон дасту пои юсуф бар ин бастагӣ ку. воқеан макарон ту хабар надорӣ юсуфро чӣ кор кардан? хабар дорам. гуфт ки анами ту патар ту воҳима ту каҷала ҳама садқаи оят шайтон бар падари шумо лаънат. гузаронди домило ҷои қамчин сӯхта ҳисоба будагистам банги. албатта месӯзад. тасаррасаша тамоми маҳалла шунид ку. ту ҳам саросима воҳима накун. воҳима ҷаноби патар ба гумонам хавотире ки банги алами исоро аз мусо мегирад.
مسبب گاوی خودت کو چی بود؟ مسبب یعنی سببگار. اگر دستان بنگی باز می بودن حالا همان تیاق غوز پشتی تو رو هم انچه سیله میکرد. انا کرایه تماشا کنه میشد. ای زقه مردیم. همین گپای بیهوده ماند مردم. به هر حال کی میدوند که این مرده که اومدگی کی بود؟ آدم بود، جین بود، پری بود، چی بود؟ اوه مردم، ما تا که اینجا میشینیم؟ کاری تو چی؟ نگاه کنید وضعیت هوا ویران. یگان باران وضعیت هوا ویران. نکی وضعیت ما ویشی نشتک ما ساز. یک گپ های میگوی که خندش میگیرد. تو گپ وای من ناسته گیر این طرف. با کجایم گیرم؟ زور باشه خودت بیا اومدن گرفتن از کیسه جلکم. بانگی آن ناسفروش محله خودتو یک عمر ناسی دیگران رو میکشه. یک مردک از همسایش پرسیده است همسایه روغن زرد کهنه داری؟ ها دارم. گفت از همسایه کم تردیه؟ پرسیده است مردک. نه نمیدیم. گفت از همسایه چرا؟ حیران شده پرسیده است مردک اگر من آن رو به هر کس دادن میگرفتم این روغن کهنه نمیشد. گفت از همسایه این بانگی از روی انا همین گفته ها عمل میکند. داملا خندوار نبود. آخر دیوانه به کار خود هوشیار ده. بانگی از وی هم هوشیارتر. یک تا ناس پرسیده بابلا موندیم که باز بالا این نوستم شب و روز در خدمت شمایان. در خدمت گاوامان بگو. در خدمت گاوامان. برای یک دهان ناس تنگویی روایتگویی بینو. تو با شما عقلت مشکل ندارد بانگی؟ آخر مکرونی بیچاره فقط یک لطیفه گفتنی. لطیفه پتیفه نگوید. هم خیلی لطیفه های بیزه بکی در کار. چی من یگان بار به خانش روغن طلبی رفتم. خدا و شکر که روغن خودم به 7 پوستم میرسد. پوشت خودت را هم از خاطر نبرار بانگی. میگویند که روغن زرد کهنه برای پوشت قمچین خورده فایده کلام دارد. کل هم زد، کر هم زد، پس مانده قلق هم زد. به تو گازنه کی مانده است؟ دو بوزه از خیش تبارت تلبیه گرفتی خودت؟ تو به دهانت نگاه کرده گمزن. توی در این مرکه کی خود این کرده است؟ اکنون یک بانگی بسری ما. من حاله میدونی میچام کنم؟ زده لخ رختم برنم. که من حالا؟ تو همه رو با چی گناه کار میکنی؟ حالا صبر کرده ایست. من تاوان نوسته از تو میگیرم حاله. چی؟ تو بانگی برای انا همین نوست هم میانت در نکرده است. رحمت پدرت مادگاهی که من به جویز خواهرت آورده بودم گرفته جاگه کردو مردم با گوش یک گوسالی قیل شده گوسال فهمیدی؟ انا همان نوسته که تو امروز کتگی میکنی از اولاد انا همان جویزی من بردگی فهمیدی؟ کی نوسش نجد پراچیم همان رحمتی هم از بیامکی خرمه گفته توی بیچاره داماد کردگی بود. همون رحمتی این کارا نمیکرد تو فلاکت انمو خواهره همون دختره با بنگ اولیش میکردی یا بکری بار بای میبودی. داملو گپ چی خوری بعد رفکو راست نو جان بیا با دهانت میگیری با دندانت میگیری همین نوس خلطه از کیسه جله که من گیر براتن دهانی مردمی ما رو اگر با همین نوس نبندیم اینا همدیگرم میخرم باور که کم میزنم. من نوستم بیزارم نوس کشتم. من میگیرم بیا خم شفترشی من بیا بینیم با کیسه نمیدارم. راست آخیره آیان نگفته که همه کیسه رو کلام تردوزه گفتم اون طرف نه آخیر راست کرده. اوای بینیم در نوم جانم بینیده زغنولی فرهاد کوکن بر این یک طرف خم زدگی. چی تمسخر میکنی؟ گوش کن. خیر فرض کردیم ناس رو گرفتی بعد ناسکشا همون رو چخل به دهانشون میریزند یا با خلطهش میخورند کرده هپ میکشنده؟ الله اکبر چی بلا بوده؟ یا قیامت خواهیم شد. خیالم نیمی محله برباد رفت. گریختم مردم گریختم. کجا گریختم؟ چی خیر؟ او من که کار ندارم لیکن خیالم آواز از اون طرفی دریا از نزدیکی خانه غور آمد. چی؟ یا مکتب رو ترک کندم یا زمین کشتی مرا. زمین کشتی تو در کجا بود؟ از مکتب خیلی بلندتر در بالا. تو چی کشته بودی بانگی؟ ما وای هیچ چیز نکاشتم. انا وای هیچ چیز نکنید اصلا گوه پامیدارهای ما رو پامال میکردیم. دمت گیر پاچا. ای خدایا
این مردمی محله رو چی بلا زده باشد که یگانتاش به این طرف تاب نمیخورد ها؟ ای توبه ای خدا. به فکرم هیچ جای رو نترکاندن. به گمانم این چقماق بود. چی بود؟ رعد. فصل پاییز رعد و برق و چخماق چیکار میکنن؟ حاضر بهار نیکو پاییز. باز رعد گلدرراست زده برق همه جا را روشن کرد. آره نگفتم این رعد و برق. او مردم از اینجا ششتنی ما فایده نه. خیزید یگان راه یافته از این بلا خلاص شویم و از پس کارمون رویم اخیر. کجا میره؟ کجا میره؟ مردنی؟ تو هم من برای اگر دوسیه قمچین میخوردی عقلت میدرامد فهمیدی؟ ها بعد خوردن قمچین در اومدن عقلی تو برالله معلوم شده ایستاده. ای مکران قهرمان بیار میگویم. پایان قسم دویومی аудио спектакли моҷаро дар чойхона аз рӯи пьесаи моҷаро дар подаҷои Нурулло Абдуллоев. пешниҳод дар доираи лоиҳаи шаҳре дар театр ё театре дар шаҳр бо дастгирии дафтари Швейтсария оид ба ҳамкорӣ дар Тоҷикистон ва ҳамкории Кан ДФМ амалӣ мешавад. падруд то қисми сеюм.